ଭଜହୁରେ ମନ ଶ୍ରୀନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଅଭୟ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଥୋଡ଼ା ମୋଡ଼ା ସମସ୍ତେ ହରିଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ ଦାନ ହୋମ ତପ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହରିଭଜନ କେମିତି କରିବ ନା ଭଜହୁରେ ମନ। କିଏ ଭଜିବ ହରି? ମନରେ ହରି ଭଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତନ ମନ ଧନ ତିନି ପ୍ରକାର ହରିଭଜନ ହୁଏ। କ'ଣ କ'ଣ ତିନି ପ୍ରକାର? ତନ୍ ମନ ଧନ। ତନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଶରୀର ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ମନ ମାନେ ମନ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ଧନ ମାନେ ଧନ ଦ୍ୱାରା। ଧନ, ଶରୀର ଆଉ ମନ, ଏଇ ତିନିଟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ହରିଙ୍କ ଭଜନ କରୁ। ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ପଇସା ଚାନ୍ଦା ପଡ଼ିଲା, କାହାର ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ନଥାଉ ଲୋକେ ଦେଇଦେବେ। ଗାଳି କରିବେ ପଛେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ପଇସାଟା ଦେଇଦେବେ। କାହିଁକି ନା ଚାନ୍ଦା ପଡ଼ି ନଦେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଗୋଟେ ବେପାର ନାହିଁ, ଲୋକ ଧନ୍ଦା ଲଗେଇଛନ୍ତି, କିଏ କ'ଣ କରିବ, ଖଟି ଖାଇବ ନା। ଆଙ୍କର ଗୋଟେ 500 ମାସକୁ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ। ପାଲା ନଥିଲେ ପାଲା, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଧନରେ ସେବା। ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଧନଟା ଆମେ ଦେଉ। ଆଉ ତନ୍, ତନ୍ ମାନେ ଶରୀର ଲଗେଇକି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହେବ ମାନେ ପଡ଼ିଆ ସଫା ହେବ, ଚୁଲି ଗାତ ଖୋଳା ହେବ, ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ବନ୍ଧା ହେବ, କୁଞ୍ଜ ଘର ହେବ, ଦିଅ ଭେଦା ପକାଇ ଦିଅ, ଲୋକେ ଟାଣିଟୁଣି ହେଇକି ଯାଇକି କରିବେ। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଧନ ଆଉ ତନ୍ନ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଜବରଦସ୍ତି କରାଯାଏ ଆକୁ, ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମନଟାକୁ ତମର କେହି ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଧନ ଆଉ ତନ୍ନ, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ ନା। এইটা তো ইচ্ছা নথিলে মধ্য গোটে লোক করিদেব, কিন্তু মনটা মନରେ হরি ভজিয়া বড় কষ্ট। হ্যাঁ, ଆପଣ ମାନେ ଏଇଠି ଯେତେ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏଠି ବସିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ନା କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାହେଇଛି? ବାଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସତସଙ୍ଗ ଯେଉଁଠି ହୁଏ, ହରି କୀର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସନ୍ତି, ନାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ହରିଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନ ଅହଂ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗୀ ନାମ ହୃଦୟ ନଚ ମତ ଭକ୍ତ ୟତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠନ୍ତି ନାରଦ। ହେ ନାରଦ, ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁଠି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ଆସି ଭଗବାନଙ୍କର ମୋର ଭଜନ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହେ। କାରଣ ଏଠି ମନ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ହରି କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଧନ ଦେବା ବାଲା ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧନ ପରେ ଅଭିମାନ ଆସିଯିବ, ମୁଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ତନ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯଦି କିଏ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିମାନ ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମନଟା ଯିଏ ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲଗେଇବ, ତା ମନଟା ପୁରା ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ, ଆଉ ଅଭିମାନ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ? ତେଣୁ ମନରେ ହରି ଭଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କହୁଛନ୍ତି ଭଜ ହୁରେ ମନ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ। ମନରେ କାହାକୁ ଭଜିବ ନା ହରିଙ୍କି ଭଜ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କର। ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବେଶ୍ୱର। ମତ୍ତଂ ପରତର ନାନ୍ୟତମ କିଞ୍ଚିତ ସ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ ମୟି ସର୍ବମିଦଂ ପ୍ରୋତ ସୂତ୍ରେ ମଣି ଗଣାଇବ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାଳ ଭିତରେ ସୂତା ଥାଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ମୁଁ ଥାଏ। ମୁଁ ହେଉଛି ସର୍ବେଶ୍ୱର, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଏ ଜଗତରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଦେବା ବାଲା ହେଉଛି ମୁଁ। ଇଏ ଅପି ଅନ୍ୟ ଦେବତା ଭକ୍ତ୍ୟା ଯଜନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ନିତ୍ୱା ते अपि मामेभ्यकन्तय यजन्ति अविधि पूर्वकम्। बोले जदि केही जणे अन्य देवी देवता मानकर उपासना करुछि, पूजा करुछि, श्रद्धार सहित भक्तिर सहित मन लगैकी, ताहले ताकु जो फल मिलुछि सेटा मु एका दउछि। गणेश पूजा कले विद्या मिलिबो। गणेश विद्या कोठु आनिछन्ती? विद्या तांकु देला किए? गणेशंकु। भगवान कहउछन्ती मोरी विद्याटा तुमको गणेश नेकी दउछन्ती। बुझिपारुछन्ती कहा कथा? स्वर साहित्य ज्ञान पाई सरस्वती को तुम पूजा करुच। माँ सरस्वती कृपा हेले जने सुंदर गीत गाई पारे, ज्ञान ग्रहण करि पारे। से ज्ञान सरस्वती आनिले कुआडू? सर्वसचाह हृदय सन्निविष्ट मत्त श्रुति ज्ञान अपहनंच वेदश्च सर्वे अहमेव वेद्य वेदांत कृदु वेद वेदवित् च अहम। भगवान कहते समस्त वेद समस्त ज्ञान आधार होछि मु। से सरस्वती जो ज्ञान दउछन्ती ताकु दबा वाला होछि मु। सकल ब्रह्मांड भितर दाता होउछन्ती जणे, से होउछन्ती भगवान, भगवान परमेश्वर।
से जे बुद्धिमान लोक सी हजारे देवी देवता पूजा न करी भगवान विष्णुंकर पूजा करे, कृष्णंकर पूजा करे, आउर सेवा कले से सबकि पाइपे। धन ज्ञान बल पौरुष योग्यता सबकि मिल जाए। तेणु आचार्य कहते भज हुरे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार बिंदरे। जी हरिंकी स्मरण करिवो ता जीवन रे भय नहीं। आउ हरिंकी छाड़ी तुमे कार भजन करुच कर, भय तुमको छाड़ब नहीं। शिवं को भज, ब्रह्मा को भज, दुर्गा को भज, देवी देवता मान को भज, काली कपाली तंत्र मंत्र भजन कर, जहाँ करुच कर जाओ जीवन रे। संसार को भज, परिवार को भज, भजुचे तो आम कहार ना कहार सेवा करुचे, कि सब हृदय भितर भय थक 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 होथिबो। किंतु जी हरिंकी स्मरण कर जीवन में भय रहा। जी हरिंकी भजिची ध्रुव प्रहलाद नारद व्यास जो मैंने हरि भजी से निर्भय चित्तर बसी। तेणु भगवान को भजन कर, ताहले कौन हम ना आ भय रही। अभय चरणार बिंदरे दुर्लभ मानव जन्म सतसंग तरह ए भव सिंधुरे। कहले हरि भजन जने केमिति करिवो ना मन मानव जदि सतसंग करिवो, साधु मानकर संग करिवो, ताहले से हरि भजी पारिवो। ए गोटे योग्यता हरि भजन पाई। आमे बेले बेले भाबु मोर पुओ झियो दीटा को बाहा करे देले मु हरि भजिबी। जार जार पुओ झियो बाहा पड़छन सो हरि भजुछन कि से माने। तमे भाबुच मोर जंजाल कटि गला परे मु बसिक भजन करिवि हरि भजन। जार जंजाल नै से भजुछन कि आ तमरो जंजाल कटि गला तमे केमिति भजिबो। प्रैक्टिकल उदाहरण आज्ञा बुझि परछन ना कहा कथा। लोन अच्छी बाकी अच्छी 2-3 लाख टका लोन हो जाइए। मुझे 2-3 लाख जो दिन क्लीयर हो कहीं मोर साहुकारिया रही मागिया से चेयर उपर बसिक हरि भोजी। आ जार लोन ना से हरि भजुंट आए बाहाना मारनी। ये जगत रे बाहाना मारनी किसी लाभ हेनी आज्ञा। जदि प्रकृत में तुम हरि भजिया चाहूच ताहले गोटे मात्र योग्यता हूँ कौन साधु संग। दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे। जे सतसंग करिवो से हरि भजिबो, जे सतसंग न करिवो से कदापि हरि भजी पारिबो नाही। सीधा कथा। तेणु जो माने साधु जो माने प्रकृत में महापुरुष ज्ञानी विज्ञ से माने जंजाल जीवन भितरु समय बाहर करके सतसंग को चली जाती। काली एठी सतसंग होइथिला कि नहीं? केते लोक आस्थिले आज्ञा कहउथिले 50-100 लोक पाखापाखि आस्थिले। आ जो 50-100 आसीथिले से माने कोन हिमालय रु आसीथिले कि? हरि बोलो। आए से माने सब आम तम गाँव लोक से माने बेपार बिजनेस कर पिला छुआ घर संसार अच्छी ना। सतसंग वाला सब हिमालय आसती ना आज्ञा। आम तम भाया लोक से माने केमिति हरि भजन करुछंती आमे काहे भजी पारुने? कारण से माने सतसंग करुछंती। तेणु भगवान 24 घंटा देइछंती आज्ञा। 24 घंटा 12 मास एते दिन देइछंती भगवान। सप्ताह के 15 दिन ले गोटे सतसंग हेले सेति कोन आपण करि परिबे नाही। सेथे हमर शिल प्रभुपाद इस्कन सोसाइटी रो फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद देश विदेश समग्र जगत रे आज मंदिर स्थापना करछन, मठ तयारी करछन, इस्कन सेंटर तयारी करा हिची। प्रति रविवार दिन सत्संग प्रोग्राम होची सेंटर मान करे। के व्यापार करू, के चाकरी करू, के जमी चाष करू, के कुली मजूरी खटू, जहाँ काम करुछंती करंतु। सप्ताहटा जाक काम करेंगे। वीक एंड रविवार दिन जाकि सत्संग प्रोग्राम अटेंड करेंगे। केते सुंदर व्यवस्था। आपण गाँव किसी युवक भाई मैंने से व्यवस्था गाँव में कर। प्रति मासरे आपण गाँव को 2 थर आसुचु। संक्रांति समय गोटे 14-15 तारीख समय गोटे आउ 1-2 माने मास को 2 थर आपण गाँव में सत्संग होची। आपण गाँव आरंभ करंतु। को 50 किलोमीटर जाक पड़ोनी। घर बाहर 4 पाहुंड बाट गले सतसंग हरि बोल। किंतु ताकू आम ग्रहण करें कि दुर्भाग्य। आमे मनुष्य दुर्लभ मनुष्य। दुर्लभ मनुष्य कौन पे तुम दुर्लभ? घर कोठा बाड़ी बिल्डिंग करछ बोली, पुओ झियो जन्म करछ बोली, चाकरी बाकरी करछ बोली तुम दुर्लभ? आज्ञा येटा दुर्लभ नुह। मुख्य गुण कौन मनीषर? मनीष कौन पे मनीष दुर्लभ? ता पाखरे कौन स्पेशल क्वालिटी अच्छी जोटा अन्य कौन सी जीव पाखरे नहीं? आज सकाळे हमर भागवतम क्लास रे हम कहतुलु से कथा। गोटे पुलिस रो 2टा गुण थाए। गोटे हला मुख्य गुण आ गोटे हला गौण गुण। मुख्य गुण कौन पुलिस रो ना ता पाखरे आई कार्ड अच्छी। मु पुलिस बोली गवर्नमेंट स्वीकृति प्राप्त
कार्ड अच्छी गोटे आई कार्ड आउ कौन अच्छी बैच अच्छी गवर्नमेंट देथिया बैच अच्छी ता पाखरे आउ कौन अच्छी ट्रेनिंग अच्छी पुलिस ट्रेनिंग से नहीं से पुलिस आउ गौण गुण कौन ना ताको गवर्नमेंट हले ड्रेस देइची पुलिस वाला खाकी वर्दी से पिंधिची गोटे रोल बाड़ी धरिची गोटे बुलेट धरिची यही जाक तमें पैसा देले किणीदेव कौन ए बुलेट रोल बाड़ी और ड्रेस कौन बुझीपार ना कह कथा ए बुलेट रोल बाड़ी ड्रेस सीना तुम किणीदेव किंतु से आई कार्डटा तुमको मिलनी से जो ट्रेनिंग नहीं से ट्रेनिंग कौशल तुम पाखे ना जो बैच पिंधि से बैच तुम पाखे ना कौन बुझीपार से मनुष्य पाखे कौन स्पेशल गुण अच्छी जोटा अन्य कौन सी जीव ताको डुप्लिकेट करें ना कौन सेटा हूँ हरिभजन हाँ केवल मनुष्य हरि भजी पार से तार गवर्नमेंट बैच सेटा को किए कॉपी करें ना गाई गोरु भेंडी छेड़ा जो मैंने अच्छा जीव जगत पशु पक्षी किए हरिभजन करें ना आ पुलिस ड्रेस तो आम दर्जे की देले सी हल्टे आम बनई देदेव दब कि नहीं आ तुम कौन ड्रेस पिंधि पकड़े पुलिस हो ना कौन हरिबोल से आई कार्ड कहीं तुम पाखे से मनुष्यर आई कार्ड हूँ कौन ना हरिभजन यहीटा को कहीं डुप्लिकेट करें ना तेणु मनुष्य सेतेबेले मनुष्य हम केतेबेले जदि ता जीवन में हरि भजी पार आदि हरिभजन न कर से दुर्लभ नुह से पशु पक्षी ठारू हीन हो तेणु आचार्य माने कहते दुर्लभ मनुष्य जन्म सतसंग तर हुए भव सिंधुरे भज रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणर बिंदरे भज रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणर बिंदरे शीत आतप बात बरीषण ए दीन जामिनी जागिरे शीत आतप बात बरीषण ए दीन जामिनी जागिरे विफल से बीनु कृपण दुर्जन विफल से बीनु कृपण दुर्जन चपल सुखल लागिरे आहा चपल सुखल लागिरे भज रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंदरे भज श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंदरे दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे तरह ए भव सिंधुरे आहा तरह ए भव सिंधु वैष्णवाचार्य कहते जदि हरिभजन कले मनुष्य प्रकृत मनुष्य गणति हुए आउ सत्संग करने द्वारा जड़े हरिभजन करें ताहले मनुष्य हरिभजनी कौन पाई कौन समस्या ताकू कौन हरिभजन करा गले किए ताकू गाली दौची ना बाटर कंटा पड़ी गोड़े कंटा बुड़ी जाऊँगी हाँ परिश्रम कौन हरिभजन कले तुमको लोके सम्मान देवे सत्संगी बोली आदर करेंगे भगवान तुमको दृष्टि निक्षेप करेंगे जो मैंने सत्संग ग्रहण करती एते फल एते लाभ तथापि लोके कौन पाई हरिभजन करूना ता द्वितीय स्टेप कहते शीत आतप बात बरीषण ए दिन जामिनी जागिरे खरा दिने खरा शीत दिने शीत वर्षा दिने वर्षा यही भाव में खरा वर्षा शीत काकरू को सहन करी तारी पछरे धावमान ही आउ हरिभजन करने को समय मिले ना यही देखुना आउ किछि दिन गला पर आपनकर चाषबास जदि आरंभ हो आउ लोक देखा ना कुआड़े गले सब लोक ना सब पलैं चाष करने हरिबोल चाषबास लगे दिन सारा
आउ किछि दिन गला पर सेठो रुआ बेउसा लागिवो तापरे धान कटा लागिवो माने गोटे सीजन पर गोटे सीजन आसीजिवो आउ से सीजन लोके व्यस्त हो निज निज काम आज खरा है काली वर्षा है काली शीत है चलन सत्संग करिया एते खरारे कुआड़े जीव एते बाट आ कौन वर्षा हेले जीव वर्षा दिन डाक चलन भाई सत्संग ये डुहु डुहु वर्षा वर्षारे कुआड़े जीव आ चलन सत्संग ये थंडारे कुआड़े जीव शीत दिने आ खरारे जीवनी वर्षारे जीवनी शीतरे जीवनी आ केबे जीव हरि भोजिया पिलाटी को जब छोट पिलाटी को कह आज्ञा हरि भोज चलन रे पुओ कौन बस सब ना आम हरि भोजवा पाठ किए पढ़ो तुम कौन आम पाठ पढ़ो ना हो पाठ पढ़ पाठ पढ़ला बड़ हो चाकरी बाकरी कर कह आसन हरि भोजवा एथर ना हरि भोजिया को समय नहीं आम हरि भोजब चाकरी कौन तुम जीव हरि बोल ड्यूटी कर ना हरि भोजब ये ड्यूटी सरला पुओ झील जन्म है बड़ तो हो गला पिला चिला है एथर आस हरि भोजब ना घर जो नाती नातुणी किए किए होती कथा किए बुझ हरि बोल से मरला पर्यंत जन्मरू मरवा पर्यंत खरा वर्षा शीत काकर पिला काबला है दिन गला आचार्य माने कहउचंदी शीत आतप बात बरिषण एदिन जामिनी जागिरे विफले से बिनु कुरुपण दुर्जन चपल सुखल लागिरे विफले से बिनु विफल विफल माने आमे जहार सेवा करुचे जगत रे पड़ी रही एमाने केही तुमरो काम रे आसीबे नाही तुम्हें भावुच मु पुओ झियो नाती नातुणी करके परिश्रम करी कोठा बाड़ी बिल्डिंग करी रखी बुढ़ा काल को मते माने सब पचारे बुढ़ा काल को मोर सेवा करेंगे ये आम घर तैयारी करें संसार बढ़ौचे आ बुढ़ा बुढ़ी हो गला कौन लोक तुमको पचारुंट कौन सम्मान दौरान आदर कर सेवा करुँच किए आज्ञा भिड़ को हेबेनी से प्रथम मुझे कहूली ये जिते प्रकार जोगाड़ कर चतुर्पार्श्व अंत समय वृद्ध समय दुख समय ये जोगाड़ किसी काम आसबनी केवल जड़े जोगाड़ दे पारे से होचने हरि से होचने कृष्ण से होचने भगवान तेणु कहते विफले सेबिनु कृपण दुर्जन कृपण एमाने ये जगतर लोक मैंने होचने कृपण जहाँ तुम प्राण देच से तुमको पानी मुंदाए देवे नहीं खोला कथा जाकि देखी दियो जा जा घर 90 वर्षर बुढ़ा माने पड़ी क्या जगत रु कि मिलनी परम सत्य कथा विफले सेबिनु क्या कृपण दुर्जन दुर्जन कृपण दुर्जन मानक सेवा करी आम दिन गला किए पीठे पड़े मना ना ड्यूटी अच्छे आमर पुत्र संतान घर परिवार आम रोजगार करुचे खटिवा से परिश्रम करवा किंतु तो हरि भजन कर कारण गुहारी शुणिया वाला सी कहीं जड़े मत पचारुले कहले आज्ञा अवसर जीवन आ गृहस्थ जीवन भितर कौन फरक बान प्रस्ताव गृहस्थ मुझे देख गृहस्थ माने 8 घंटा काम करिव 2 घंटा हरि भोजिव आ बानप्रस्थ माने जो माने को 50-60 डेई गला से माने 8 घंटा हरि भोजिबे 2 घंटा काम करिवे कौन सूत्र मन रहउछि ना नहीं जो माने घर संसार करछन्ती पिला छुआ चाकरी बाकरी करछन्ती से माने 8 घंटा ड्यूटी करिवे जमी की जातु चाकरी की जातु बेपार को जातु 8 घंटा ड्यूटी करिवो आउ 2 घंटा हरि भोजिबो सकाळ संध्या रे गृहस्थ हेले भी जत्ते झमेला थिले भी हरि भोजिया को पड़िवो आउ जेतेबेले चाकरी जीवन सरीजिवो गृहस्थ जीवन सरीजिवो पुओ झियो मानको बाहासा करदबो सेतेबेले कोन करिवो ना 8 घंटा हरि भोजिवो आउ 2 घंटा घर काम करिवो होउची ना होनी काहे कारण अभ्यास नाही पर पिलाटी दिनरु जी घर संसार भितर रही 2 घंटा हरि भोजन करिथिबो सी बुढ़ा समय 8 घंटा हरि भोजी पारिबो किंतु जी 2 घंटा अभ्यास करि नथिबो गृहस्थ समय रे सी आउ हरि भोजन करि पारिबो नाही अंत समय रे खाली गोपाल माल आंठुल गंठिल हबो होछ ना नाही बुढ़ा माने हरि भोजी पारिबो नाही तेणु करी अभ्यास करो बालके मोर बोल कर बेलू गोविंद सुमर पिलाटी बेलू गोविंदर भजन करवाटा अभ्यास कर यही कथा साधु सन्थ मैंने कहते आउ जदि खरा काकर दिन राति शीत काकर कही कही फांका मारिबो ताहले समय आसला आसुका अभ्यास नथिबो तेणु सावधान मनुष्य जीवन पाइचे दुर्लभ मनुष्य जन्म सकाळे संध्यारे टिके भगवान नाम जप कर आउ कलिजुगे चैतन्य महाप्रभु आसी जुग धर्म प्रवर्तन करने हरिनाम संकीर्तन नहीं आसी खाइते पीउते जाति अजाति किछि नहीं
ଧନୀ ଗରିବ କିଛି ନାହିଁ, ଛୁଆଁଛୁତି କିଛି ନାହିଁ। ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ, ଯେଉଁ ବର୍ଗରେ, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛ, ସମସ୍ତେ ହରି ଭଜନ କରିପାରିବେ। କଳି ଯୁଗରେ ଯଦି ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଭଜନ କରିବ, ହରିଙ୍କି ସ୍ମରଣ କରିବ, ତାହେଲେ ତା ଜୀବନର ବେଡ଼ା ପାର ହୋଇଯିବ। କେମିତି ହରି ଭଜିବ? ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କର। କଳି ଯୁଗରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସାର। बोला कली जुगे नाम रूपे कृष्ण अवतार, कली जुगे नाम रूपे कृष्ण। अरे नाम होते होए सर्व जगत उद्धार, नाम होते होए सर्व जगत उद्धार। आउ नाम बिना कली काले नहीं आर धर्म, नाम बिना कली काले आहा नाम बिना कली काले नहीं आर धर्म, नाम बिना सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। कहले शीत आपात बात बरिषण ए दिन जामिनी जागिरे, विफले सेबिनु कृपण दुर्जन चपल सुख लभ लागिरे। की सुख मिलुची, की आनंद मिलुची, की आनंद मिलुची संसार रे। गध भलिया खटिबा, घुसुरी भलिया खाइबा, शोइबा भालू भलिया, सुख काहीं जीवन रे, सुख काहीं। तेणु कौन करिव ना हरिंकी भजन कर, भगवान कर नाम जप कर। कली जुगे नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम रूपे भगवान आसछन्ती। तेणु जो मैंने कली जुगे भगवान नाम को ग्रहण करेंगे से मैंने उद्धार पाइबे। कली जुगे अन्य धर्म मार्ग नहीं। तापर कहते अच्छा हरि भजन करने आउ कौन अठा लगी जाइए, आमको आउ कौन प्रतिबंध लगी जाइए हरि भजन कर पारनी ना। कहते अरे धन जौवन पुत्र परिजन, इथे की अच्छी पर तीरे। ए धन जौवन पुत्र परिजन, कमल जल दल जीवन टलमल, कमल जल दल भजहूँ हरिपद नीति रे। आहा भजहूँ हरिपद नीति रे, भजहूँ रे मन श्रीनंद नंदन, अभय चरणार बिंदरे। भजहूँ रे मन श्रीनंद नंदन, अभय चरणार बिंदरे। आचार्य माने कहउचंती हरि भजन करिया पई आउ कोन प्रतिबंध अछि ना। ये धन जौवन पुत्र परिजन आर आश्रय आमे नैचे, आमे भाबुचे हरि कोन करिवे हो आम जीवन रे। लोके तो खुल्लम खुल्ला कहउचंती पुओ रे धन कमेले सिना खाइबो, पछे भक्ति करू, आगे धनटा रोजगार करे। पकेट्रे माल नथिले पानी ग्लास टिके तुमको देबेनी ना। केते डिंडी हमारा कथा कहउचंती लोके, कहउचंती आखे धन पछे ज्ञान। ए धन ज्ञान नहीं कि कौन करू, आगे आगे ज्ञान पछे धन। जदि ज्ञान न थाई धन आसीगला ताहले जीवन को नहीं जीवो से धन तुमर। से प्रथमे ज्ञान दरकार। जदि ज्ञान अच्छी धन नथिले मध्य जीवन को तुम बंची पारिबो, किंतु जदि ज्ञान नहीं धन आसीगला ताहले देखंतु कौन उत्पात सृष्टि होछि आज समाज रे। से प्रथम होछि धन। लोके भाबुचंदी धन नथिले किछि करि पारिबो नाही। अच्छा धन को नेकी तुम कौन करिचो, कौन करिचो तुम नेकी धन को मते कहून। जीवन रे कौन पवित्रता आसीछि तुमर, कौन तुम लोक संपर्क तैयारी करछो, जगत मंगल कौन करछो धन को नहीं। आ जहा पाखरे धन जमा नाही से माने मध्य जगत रे बहुत किछि करि पळैछन्ते धरा धाम रे। से धनटा मायने रखे ना। ए धन लोक मानकर कली जुगरे समस्तंकर लक्ष्य होचे धन, जोटी धन सेठी मन। आमर गोटे चुटकुला कहंतिनी साधु माने कहले सत्य जुगरे तपी, त्रेतयारे गोपी, ए त्रेतयारे कपी, आ द्वापरे गोपी, आ कली जुगरे कोन रूपी। रूपी माने पैसा। कहले सत्य जुगरे तपस्या करके भगवान को पाइथिले लोक,
ଆଉ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କପିମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପଛରେ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ, ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପଛରେ ଗୋପୀମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ, ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ ଧନ ତା ପାଖରେ ଭଗବାନ ତା ପାଖରେ। କ'ଣ ସୁନ୍ଦର କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଧନ ରୋଜଗାର କରିଦେଲେ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଧନ ଯୌବନ ପୁତ୍ର ପରିଜନ ଇଥେ କି ଅଛି ପରତିଥିରେ, ଇଏ ତମ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଜଗତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧନୀ କିଏ ଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନୀ ଥିଲା ରାବଣ। ସାରା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବୁଲି ବୁଲି ସବୁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପରାହତ କରି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଥିଲା ସବୁ ଭିଡ଼ି ଆଣିଥିଲା। ସିଏ ଲଙ୍କାରେ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଟୁଳ କରିଥିଲା। ତାଠୁ ବଡ଼ ଧନୀ କିଏ ନଥିଲେ? ଲଙ୍କେଶ, ଲଙ୍କାର ରାବଣ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା? ଜୀବନଟା ଝଡ଼ିଗଲା, ତାର ସବଂଶ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆମେ କେତେ ଧନ ରଖିଛେ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଫୁଟାଣି ମାରୁଛେ, ଅଭିମାନ ମାରୁଛେ, କି ଧନ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ? ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଇଲାକାରେ ଯେତେ ବଡ଼ ଧନୀ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସିଟିକି ଚାଲିଯିବେ, ସହରକୁ ଚାଲିଯିବେ, ସେଠି ଧନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଧନ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଏ ଜଗତରେ କି ଧନ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ? ଏ ଧନ କାମକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଆମେ 10ମ କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲୁ, 10 ଷ୍ଟୋରୀ ବହିରେ ଥିଲା ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡ। ନା, ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡ। ଫୁଡ୍ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଲ୍ଡ ମାନେ ସୁନା। ଗୋଟେ ଲୋକ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥାଏ, ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କୃପା କରନ୍ତୁ, ବଡ଼ ଦରିଦ୍ର, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଭାରି ଅଭାବ। ତାପରେ ଦେବତା ଜଣକ ଆସିକି ଠିଆ ହେଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗେ। ନା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଏଇ କୃପା କରନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଛୁଇଁଦେବି ସବୁ ସୁନା ହେଇଯିବ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦେଲେ ଦେବତା, କହିଲେ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁବୁ ସୁନା ହେଇଯିବ। ମନ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା, କହିଲା ଆଉ ଅଭାବ ରହିବନି ମୋର, ଆମ ଗାଁରେ ଆମ ସହରରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧନୀ ହେଇଯିବି ମୁଁ। ହରିବୋଲ, ଲୋକେ ମୋତେ ସବୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ମୁଁ ମହାଧନୀ, କାରଣ ଯାହା ଛୁଇଁବି ସବୁ ସୁନା ହେଇଯିବ। ଏବେ ସୁନା ତୁଳା କେତେ ଅଛି? ସେଇଭଳିଆ ବର କାହାକୁ ଦରକାର? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର କି ଯାହା ଛୁଇଁବି ଆପଣ ସୁନା ହେଇଯିବ? ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ସତରେ ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଇଏ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ବର ଯେତେବେଳେ ପାଇଗଲା, ତାପରେ ସେ ଠାକୁର ଉଭାନ ହେଇଗଲେ, ୟା ମନ ଭାରି ଖୁସି। ଘରକୁ ଆସିଲା, ଯାହା ଥିଲା କଂସା ତାଟିଆ ଟେବୁଲ ଚିଆରି ଖଟ ଆଲମିରା କାନ୍ଥ ଚାଳ ଟିଣ ସବୁ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ପଳେଇଲା। ଫ୍ୟାନ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଆଉ କିଛି ବାକି ରହିଲା ନାହିଁ। ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ସୁନା ହେଇଗଲା। କହିଲା ମୁଁ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାବଣ, ଆଉ ଲଙ୍କାପୁରୀ ଯେମିତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କା ଭଳିଆ ମୁଁ ବସିଲି। ଆଉ କ'ଣ ସୁନା ଖାଇବ କି? ଭୋକ ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ତାର ଝିଅ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଝିଅକୁ ଡାକିଲା, କହିଲା ଝିଅ ଟିକେ ରୁଟି ଟିକେ ଡାଲମା ଟିକେ ଆଣିଲୁ, ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଝିଅ ସେଠୁ ରୁଟି ଡାଲମା ଆଣିକି ଥୋଇଦେଲା। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ରୁଟିକି ଧରିଲା, ରୁଟି ମଧ୍ୟ ସୁନା ହେଇଗଲା। ଡାଲମାକୁ ଧରିଲା, ଡାଲମା ମଧ୍ୟ ସୁନା। ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି, ପାଣି ପିଅ ବୋଲି ଗଲା, ପାଣିକି ଧରିଲା, ପାଣି ମଧ୍ୟ ସୁନା ହେଇଗଲା। ହରିବୋଲ, ଏଥର ସୁନା ଖାରେ ଧନ। ତାପରେ ତାର ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଶୁଖି ଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, କହୁଛି ପ୍ରଭୁ, ବିକଳ ହେଇକି ଡାକୁଛି, କହୁଛି ଗୋଟିଏ ଥର ଦେଖାଦିଅ। ନା ରେ ଏଇନେ ପରା ବର ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି, ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ମାଗିଲାଣୁ ମୋତେ? ନା ପ୍ରଭୁ ଏ ବର ମୋତେ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ମୋତେ ଯାହା ଦେଇଛ ସେତିକିରେ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି, ତମ ବର ତମେ ନେଇଯାଅ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଅଳିଆ ବର ଯାକ ଯାଇକି ମାଗୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଏୟା ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ସେୟା ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ସେୟା ଦିଅ। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ତମକୁ ସେ ବର ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ, ତୁମେ କାହିଁ ବାରମ୍ବାର ମାଗୁଛ? ତମର ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ଥାନ୍ତା, ଭଗବାନ ତମକୁ ଫିଟ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତେ। ଜାଣି ଘୋଡ଼ାର ସିଂହ ନାହିଁ, ତାକୁ ଲଗେଇଛି କି ସିଂହ? ଭଗବାନ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଷଣ୍ଢ ମୁଣ୍ଡରେ ସିଂହ ଅଛି, ଘୋଡ଼ା ମୁଣ୍ଡରେ ସିଂହ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଫିଟ୍ କରିବା ବାଲା ଉପରେ ବସି, କାହାକୁ କେତିକି ଦରକାର ସେ ମାପି ଚୁପିକି ଦେଇଛି। ଲିଟରିକିଆ ବୋତଲରେ ଲିଟରେ ପାଣି ଭରିଛି କମ୍ପାନୀ, ତମେ ଆଣିବ ଠିପି ଖୋଲିକି ଆଉ ଅଧ ଲିଟରେ ଢାଳିବ, ବୋଲେ କ'ଣ ହବ? ତଳେ ପଡ଼ିବ ନା ତା ଭିତରେ ପଶିବ? ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଯାହା ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଆମ କର୍ମଫଳ ଦେଇକି ଭଗବାନ ତମ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଧିକ ଧନ ପାଇଁ ଆଶା କରନା। 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରିବା, ସତ୍କର୍ମ କରିବା, ସତ୍ମାର୍ଗରେ ଯିବା। ମାସକୁ 1,00,000 ରୋଜଗାର ହଉ, ମାସକୁ 20,000 ହଉ, ମାସକୁ 10,000 ହଉ, ଯେତିକି ରୋଜଗାର ହେଲା ସେତିକିରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ମାସକୁ 10,000 ରୋଜଗାର କରି ସଂସାରରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ମାସକୁ 1,00,000 ରୋଜଗାର କରି ମଧ୍ୟ ଏଇ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି। ନା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛନ୍ତି ଜଗତ କୁଆଡ଼େ? ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବର୍ଗର ଲୋକ ହବା, ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ହବା, ନହେଲେ ନିଚ ବର୍ଗର ହବା। ଏ ବର୍ଗଠି କ'ଣ ଅଛି? ହରି ଭଜନ କର। କ'ଣ କର? ହରି ଭଜନ କର। ଏ ଧନ ଆଉ ଯୌବନ, ଶରୀର ପଛରେ ପାଗଳ। ଏଇ ଯୁବକ ଯାକ ସକାଳ ପାଇଲେ ଯାଇକି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ, କ'ଣ ନା ଆମ ବଡ଼ିକି ଫିଟ୍ କରିବୁ, ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବୁ। ଏଇ ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା, କେତେ ମେଡ଼ିକାଲ, କେତେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ, କେତେ ପ୍ରକାର ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଲାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ସବୁ ଖୋଲା ହେଇଛି। କାହା ପାଇଁ? ଶରୀର ପାଇଁ। ଟିକେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇକି ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ସବଳିଆ ହେଇଯିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଏ ଶରୀର ଶେଷରେ ମଶାଣିକି ଯିବ। ଏ ବଳ ତମର କେଉଁ କାମରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଫୁଟାଣିଆ ବଳ ଅଛି ଏବେ ଶରୀରରେ, ଏ ବଳ ରହିବନି। 2.5 ଦିନରେ ଏ ସବୁ ସଫା ହେଇଯିବ।
ए जगत रे सबुठ बलुआ लोक थिला हिरण्यकशिपु ताठारु बलुआ किए नथिले एमिति बल थिला ता पाखरे देवता मानकु खटौथिला पाद पाखरे आम गाँ अंचल देखिए कौटी गोटे गुंडा थी आम गंजाम जिले कि ना गजपति जिले कि पृथ्वी एक नंबर गुंडा थिला हिरण्यकशिपु ए जगतर त्रिभुवन लोक ताकू डरुथिले सबु मंदिर मानक विग्रह बाहर कर देथिला कहला मु होउची विष्णु सबु मंदिर भितर हिरण्यकशिपुर फोटो थिला कौन बुझी पारछंदी ए भलिया शासन चलैथिला हिरण्यकशिपु किंतु भगवान गोटे क्षण भितर फाड़ी देले ताकू कहते जमी पट्टी बुणाली ये जो सप बुणुना क्या हेंस जो बुणती हेंस बुणेले मोटा जदि थी बोले बेरुआ ताकू केमती फाड़ करूँ आम कहले जमी हेंस बुणाली तार मोटा बेरुआ को फाड़ करे धरिकी से भली भाव में नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु को फाड़ी देले एमिति फाड़ी देले जे पूरा अंत बुजुला बाहर को बाहरी पड़ला बर पाइला एमिति बर आ कहले न सरी से आमे भी बर पाइकी बहीचे कौन बर पाइचे LIC बांधीचे आउ मरबिनी LIC कररी तुम जिते प्रकार प्लान करछ ना गोटे क्षण भर सब सुट हो सब सब कोलाप्स हो किसी काम करनी हिरण्यकशिपु बहुत प्लान करथिला दिन में मरबिनी राति मरबिनी ऊपर मरबिनी तले मरबिनी किए मारी पारिबा नहीं को अस्त्र शस्त्र भेद करबनी मते कौन प्लान करू तू कर जा कि काल एत शक्तिशाली कौ भितर आसिक तते मारिदेव तार ठिकना पाइब ना से बल काम करनी धन जौवन आउ कौन ना पुत्र परिजन पुओ झील संसार पछरे आम लगी गोटे पुओ को पढ़े पढ़े चाकरी करदेली आउ गोटे को चाकरी करदेवी झील को भल घरे बाहा करदेवी तापर कौन हो तू स्वर्ग पलैबू ना कौन तापर अरे भाई जहाँ भाग्य अच्छी सी ता बाटरे जीव तुम्हें सत चेष्टा कर उपयुक्त ज्ञान दियो पुत्र पुत्री कन्या मान को अवहेला करनी एमती नुहे जे टार्गेट रखी हरि भजन करी ना धर्म मार्ग में जीवी ना भिकारी की टंकाटे देवी नहीं जिते जहाँ पढ़ला सब पुओ झील को पाठ पढ़े कि पूरा हाई डिग्री करदेवी तापर कौन हो मनुष्य सफल हो तुम पुत्र पौत्री छड़ा आखि के किसी देखा जाऊनी मनुष्य एमती बंची जगत कि पुत्र पौत्री तुम रोजगार कर इतिहास रे गोटे सुंदर कथा गजराज कथा अरे गजराज चिंता कला खाई घर जलेण चक्र पेशी नक्रनाशी उधारिल आपण आहे नील शैल प्रबल मत बारण प्रबल मत बारण मुआरत नलिनी बन को काल दलन आहे नील शैल आचार्य माने कहते भागवत रे गजेन्द्र बोली गोटे थिला हाथी गजराज चिंता कला थाई घोर जलेण गजराज तार स्त्री मानू तार पुत्र कन्या मानू गोटे पल्ल हस्तिनी की धरिकी जाउची गज विशाल गज ताकू देखा मात्रे अन्य समस्त जंतु माने आड़ी ही जाउछंती पशु माने एते महाबलशाली थिला गज से गज जेतेबेले नदी भितर प्रवेश करुची स्नान करिया पई ता भितर गोटे कुंभीर ताकू धरि पकउची 1000 वर्ष पर्यंत टणाटणी होउछंती गज कुंभीर केते वर्ष 1000 वर्ष पर्यंत आउ शेष में कुंभीर जीति जाउची काहेकि कारण तार पूरा जगाटा होउची तार कार कुंभीर कारण पानी भितर कुंभीर बलुआ से जगत रे काल होउची बल एटा हूँ मर्त्य भुवन कारण मृत्युर ये बल अच्छी तुम जिते छाटीपिटी हेल्ले टाणी होगी जाके मृत्यु कबल पड़ो तुम जितबनी जितब किए मृत्यु जितब से ये जगह कहार यहाँ हूँ कुंभीर जगह कुंभीर हूँ ग्राह कुंभीर हूँ काल जिते बड़ बलवान लोक हुओ जिते धनीमान लोक हुओ जिते ज्ञानी लोक हुओ टाणी होगी समस्ते काल आड़ को आम जाऊे मृत्यु समस्त को कबलित कर जेड़ बड़ टाणुआ लोक हेल्ले मत आटू कहीं खसी पारे ना तो जितेबाला गजराज को धरी कुंभीर सेतेबाला तार स्त्री माने तार पुत्र कन्या माने समस्ते नदी तुठरे ठिया होकर देखुंट खाली फिल्म देखला भाया देखुंट कि भितर कहीं पशि पारना पशि पार्छ कि ना से आम जीवन में आम जिते सब पुत्र कन्या मान को तैयारी कर सखा संबंधी बंधु बांधव अच्छा फ्रेंड सर्किल अच्छा
ଯେତେବେଳେ ତମେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିବ ସେତେବେଳେ ତମକୁ କେହି ହାତ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାରିପାରିବେ ନା। ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ତମେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବ, ମୃତ୍ୟୁର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ କରୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ତମର ପରିବାର ଲୋକମାନେ କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାହ ଯେତେବେଳେ ଧରିବ, କୁମ୍ଭୀର ଯେତେବେଳେ ଧରିବ ଗଜକୁ, ତାଠାରୁ ଆଉ ବଳବାନ କେହି ହେଲେ ନାହାନ୍ତି। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଧନ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ବାହୁବଳ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଉଛି, ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପଛରେ ପାଗଳ ହେଇକି ବୁଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ହରିଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କର 4-5ଟା ରାଣୀ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ରାଣୀର ନାଁ ହେଉଛି ତନୁଜା, ଆଉ ଗୋଟେ ରାଣୀର ନାଁ ହେଉଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା, ଆଉ ଗୋଟେ ରାଣୀର ନାଁ ହେଉଛି ବାନ୍ଧବୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ରାଣୀର ନାଁ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବୀ। 4ଟା ରାଣୀ। ତନୁଜା ଯିଏ ରାଣୀ, ସେ ସକାଳ ପାଇଲେ ସ୍ନୋ କ୍ରିମ ପାଉଡର ଲଗେଇକି ଖାଲି ବସିବ, ଆଇନା ଆଗରେ 2 ଘଣ୍ଟା ସିଏ ବସିବ। କ'ଣ ତା ନା? ତନୁଜା। ତନୁକୁ ସଜଉଥିବ ଖାଲି ତନୁଜା। ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ ବାନ୍ଧବୀ। ବାନ୍ଧବୀର କାମ କ'ଣ ନା ସକାଳ ପାଇଲେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବ ଆଜି କେଉଁ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯିବି, ନାନୀ ଘରକୁ ଯିବି, ଖାଲି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବୁଲି ବୁଲି ତା ଦିନ ଯିବ। ସେ ହେଲା ବାନ୍ଧବୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ମାନେ କ'ଣ ନା ସେ ଖାଲି ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଗାଣ୍ଠି ଗୁଣ୍ଠା ଲଗେଇ ଖାଲି ବୁଲୁଥିବ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରୁଥିବ। 3ଟା ରାଣୀ। ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରାଣୀ କହିବେ, ଏ ଶୁଭୁଛି ନା ନାଇଁ? ନା କ'ଣ ନା ଆଜି ମାଉସୀ ଘରକୁ ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି। ନା ହଉ ଯାଅ, ରଥ ରେଡ଼ି କରା ହେଇଗଲା, ଯାହା ଭାର ନେବ ଯାଅ, ମାଉସୀ ଘରକୁ ବୁଲିକି ଆସ। ରାଜା ପରମିଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଏ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହାର ଦରକାର। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା କହିବ ନା ଗୋଟେ କ'ଣ 2ଟା ହାର ତମେ ଲଗାଅ। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ? ତନୁଜା ଯିଏ ପେଣ୍ଟିଂ ବାଲା, ଆଜି ମୋର କ୍ରିମ ସରିଗଲା, ପାଉଡର ସରିଗଲା, ରାଜା ତାକୁ ସବୁ ଫିଟିଂ କରିଦିଅନ୍ତି, ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷ ରାଣୀ ତା ନାଁ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବୀ। ବୈଷ୍ଣବୀ ଡାକିବ, ମହାରାଜ ଚାଲୁନ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଯିବା। ନା ବେଳ ନାହିଁ, ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଭାରି ଭିଡ଼। ହରିବୋଲ। ଆମର ସେଇ ଅବସ୍ଥା, ଆମେ ହଉଛେ ସେଇ ରାଜା। ନା ନାଇଁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରକୁ ଯାଉନ ତମେ? ସତ କଥା କୁହ, ଯାଉଛ ନା ନାହିଁ? ଯେତେ ଟାଇଟ୍ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଝିଅ ଘରକୁ, ଭଉଣୀ ଘରକୁ, ନାନୀ ଘରକୁ ଯିବାଟା ଥୟ ଏକା। ଆଉ ସବୁ କାମ କରିବ। ଶରୀରକୁ କ'ଣ ସ୍ନାନ କରୁନ? ବିମାର ହେଲେ କ'ଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉନ? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ଶରୀର ପାଇଁ। ତନୁଜା, ବାନ୍ଧବୀ ଆଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ମାନେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି। ବୋପା ଭାଇ ସିନା ଭିକ ମାଗିକି ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ବାହା ହେଲା ସୁକୁ ମୋଟା ହାର ଗୋଟେ ଦେଇଥିବେ। ଆଉ ସେ ହାର ନେଇକି କ'ଣ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ ନା କ'ଣ? କି ସଂସ୍ଥା ହେଲାଣି କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କ'ଣ ଭିଜା, ମୁଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି। କି କନ୍ୟା, କି ବାପା, ମାନେ କି ଡିମାଣ୍ଡ, କି ଯୌତୁକ ଚାଲିଛି ଆଜିକାଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପିତା ମାତା ଭାଇ ଏମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆମକୁ ଦେବେ, ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ କି ଜୋଇଁ, ଆମେ କି ସମ୍ବନ୍ଧୀ, କ'ଣ ନା ସେ ଆମର ବନ୍ଧୁ। ଆଏ ବନ୍ଧୁ ନା ବିନ୍ଧୁ? ହରିବୋଲ। କି ବନ୍ଧୁ ହେଇଛ ତମେ? ତମେ ଏମିତି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଛ ଯେ ତାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ଖାଲି, ତାଙ୍କ ଉପରୁ ଟିଣ ଉଠେଇକି ଆଣିଦେଇଛ ତମେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। କି ବନ୍ଧୁ ତମେ? ଜଗତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧ, ଅନ୍ୟ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବ, ତାକୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କ'ଣ କରିପାରିବି? ସିଏ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁ। ଆମେ ଯାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛେ, ଯାହା ସହିତ ମିଶୁଛେ, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତାହେଲେ ତମକୁ କେହି ଠକି ପାରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏ ବହନ ସୂତ୍ର। ଆଉ ଯଦି ତମେ ଅନ୍ୟଠୁ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା କରିଛ, ତାହେଲେ ତମେ ଧୋକା ଖାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କ'ଣ ଦେବା। ତ କହିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏହା, ଧନ ଯୌବନ ପୁତ୍ର ପରିଜନ ଇଥେ କି ଅଛି ପରତିଥିରେ। ୟାକୁ ଗଣ୍ଠେଳି କରି ଆକୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ଆମ ଜୀବନ ସରିଗଲା। ଧନ ରୋଜଗାର କଲେ, ପୁତ୍ର ପତ୍ରୀ ରୋଜଗାର କଲେ, ବାହୁବଳ କମେଇଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବୀ କଥା ମାନିଲେ ନାହିଁ, ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଲା, ବୃଦ୍ଧ ସମୟ ଆସିଲା, ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଲମ୍ବା ହେଇକି ବେଡ୍ରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତନୁଜା କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ତନୁଜା ବସିକି ତାର ଆଇନା ପାଖରେ ଖାଲି ହରିବୋଲ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁছে। ଆଉ ତନୁଜା ରାଜାର କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ବାନ୍ଧବୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ନା ବାନ୍ଧବୀ ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇଛି। ସେ ତ ସେଇଠି ଲୋକ, ଆଉ ବାନ୍ଧବୀ କାହିଁ? କେବଳ ଜଣେ ଅଛି। କିଏ ସେ? ବୈଷ୍ଣବୀ। ଶେଷ ସମୟରେ ବୈଷ୍ଣବୀ କହୁଛି, ମହାରାଜ ବେଳ ଏବେ ବି ତମ ପାଖରେ ଅଛି। ଅନ୍ତକାଳେ च ମାମେବ ସ୍ମରଣ ମୁକ୍ତା କଲେବର ଜ ପ୍ରୟାତି ସମତ ଭାବ ଯାତ୍ରୀ ତତ୍ର ନା ସଂଶୟ। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଏବେ ବି ହରିଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି, ଏବେ ବି ହରି ଚାହିଁଛନ୍ତି ତୁମକୁ, କେହି ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ନା ତନୁଜା
ନା ବାନ୍ଧବୀ, ନା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ନା ଧନ, ନା ସମ୍ପତ୍ତି, ନା ବନ୍ଧୁ, ନା କୁଟୁମ୍ବ, ନା ବଳ, କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କହୁଛି ବୈଷ୍ଣବୀ ଟିକେ ହରିଙ୍କି ଭଜ। ଆଉ ରାଜା ସେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ବି ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। କ୍ଷଣେ ନିମିଷେ ଟିକେ ଲବେ ମାତ୍ର ଯଦି ବି ସମୟ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କର। ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛ ହରି ଭଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସମୟକୁ ହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପର ପନ୍ଥିରେ କହୁଛନ୍ତି କମଲ ଜଲଦଲ ଜୀବନ ଟଲମଲ। ଆମେ କହୁଛେ ପଛେ କରିବା, କାଲି କରିବା, ହେ କେବେ କରିବ? ମଣିଷ ଜୀବନ ପରା ପାଣି ଫଟକା ଭଳିଆ, ଏଇନେ ଅଛି ଏଇନେ ନାହିଁ। ପୁଅ ଝିଅ ବାହା କଲେ ମୁଁ ହରି ଭଜିବି, ତମେ ପୁଅ ଝିଅ ବାହା କରିପାରିବ ବୋଲି କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ହଁ, ତା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଟିକଟ ସରିଯିବ। ଯଦି ତମର ହରିବୋଲ ହେଇଯିବ, ତମେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେଇଯିବ। ହଁ, ତେଣୁ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟିଏ ପାଇଛ, ଟିକେ ହରି ଭଜିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଟାର୍ଗେଟ କିଛି ରଖନା। କମଲ ଜଲଦଲ ଜୀବନ ଟଲମଲ, ଭଜହୁଁ ହରିପଦ ନୀତିରେ। ପ୍ରତିଦିନ ହରି ଭଜନ କର, ପ୍ରତିଦିନ, ଗୋଟେ ଦିନ ଡିଲେ କର ନା। ତାପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ବନ୍ଦନ ପାଦ ସେବନ ଦାସରେ। ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ବନ୍ଦନ ପାଦ ସେବନ ଦାସରେ। ପୂଜନ ସଖୀ জন আত্মনিবেদন, পূজন সখী জন আত্মনিবেদন। গোবিন্দ দাস অভিলাষরে, আহা গোবিন্দ দাস অভিলাষরে। ভজহু রে মন শ্রীনন্দ নন্দন, অভয় চরণার বিন্দরে। ভজহু রে মন শ্রীনন্দ নন্দন, অভয় চরণার বিন্দরে। দুর্লভ মানব জনম সতসঙ্গে, দুর্লভ তর হয়ে ভব সিন্ধুরে, আহা তর এ ভব সিন্ধুরে। ভজহু রে মন শ্রীনন্দ নন্দন, অভয় চরণার বিন্দরে। ভজহু রে। তাহলে উপায় কোন? উপায় কোন? শীত আপত বাত বরিষণ এদিন জামিনী জাগিরে, বিফলে সেবিনু কৃপণ দুর্জন চপল সুফল গলাগিরে। এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন ইথে কি অছি পর তিতিরে, কমল জলদল জীবন টলমল ভজহু হরিপদ নীতিরে। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଧନ ଯୌବନ ପୁତ୍ର ପରିଜନ ପଛରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ସମୟ ଚାଲିଗଲା। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ଭାବି ଭାବିକିରି ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ହରିଭଜନ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ହରି ଭଜିବା ପାଇଁ ଉପାୟ କ'ଣ? ନା କ'ଣ କଲେ ହରି ଭଜିବା? ନା ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ବନ୍ଦନ ପାଦ ସେବନ ଦାସରେ। ପୂଜନ ସଖୀଜନ ଆତ୍ମନିବେଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଅଭିଳାଷରେ। ଶ୍ରବଣ କର। ପ୍ରଥମ ପଦ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା ଶ୍ରବଣ। 9 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି। এই ନବଧା ଭକ୍ତି ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯାହା ବିଷୟରେ ତମେ ଶୁଣିବ ସେଇ କଥା ଜୀବନରେ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ। କୁହାଯାଏ ନା ନୀତି ବତାଣକୁ ମହୁନି ଔଷଧ ସରି ହୁଏ ନା। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କୈକେୟୀ ପ୍ରାଣଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କୈକେୟୀ ପ୍ରାଣଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରାତି ଭିତରେ ମନ୍ଥରା ଏମିତି ମନ୍ଥନ କଲା ଯେ ସକାଳ ପାଇଲା ସବୁ ସେଇ କୈକେୟୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବନକୁ ପଠେଇ ଦେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏକଦମ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଅଭଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଏକଦମ ଅଭଦ୍ର ଲୋକଟିଏ ଭଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। କ'ଣ କଲେ? ନା ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଆପଣ ଯେତେ ଦୃଷ୍ଟ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଆସିକି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ।
ଯେତେ ଅଡ଼ୁଆ ଅଡ଼ୁଆ ଲୋକଟେ ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି ତମେ ଶୁଣିବାଟା ତ ଆରମ୍ଭ କର। କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ତମେ ଖାଲି ଶୁଣ, କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଘଣ୍ଟାଟେ ଯାଇକି ବସିକି ଶୁଣ, ଭଲ ଲାଗୁ ନ ଲାଗୁ, ଭଲ ଲାଗୁ ନ ଲାଗୁ, ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣ, ତାପରେ ଜୀବନରେ ଅପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଗୁଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିବା ଶ୍ରବଣ ବିଷୟରେ, ଯେ ହରି କଥାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଶ୍ରବଣ କରିବ ତାହେଲେ ତା ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ଆସିଯାଏ। ଶ୍ରବଣ କର। ଆଜି ଯିଏ ଏ ଜଗତରେ ହରିଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିଛି ପ୍ରଥମେ ସେ ଶ୍ରବଣ କରିଛି। ଯେମିତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଯେମିତି ଧ୍ରୁବ। এই ଧ୍ରୁବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ? ନାରଦଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲେ। ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ଏତେ ବଡ଼ ମହାପାପୀ ଥିଲା, କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା? ଆଗେ ଶୁଣିଲା। କାହାଠାରୁ? ନାରଦଙ୍କ ଠାରୁ। ତେଣୁ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ସତସଙ୍ଗରେ ବସି ସାଧୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ହରିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିବ ତାହେଲେ ତାର ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କହନ୍ତି ସତସଙ୍ଗକୁ ଏକା ଯାଅନା, ନିଜର ପତ୍ନୀ, ପୁତ୍ର, କନ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇକି ସତସଙ୍ଗରେ ବସ। ଶିବ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ସତସଙ୍ଗକୁ, ଯାଆନ୍ତି ନା ଏକା ଯାଆନ୍ତି? ଦୁହେଁ ମିଶିକି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ପତି, ପତ୍ନୀ, ପୁତ୍ର, କନ୍ୟା ସମସ୍ତେ ସତସଙ୍ଗରେ ବସିକି ଶୁଣ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ଏ ସତସଙ୍ଗର ମହିମା ବହୁତ ପ୍ରକାଣ୍ଡ, ବହୁତ ପ୍ରବଳ। ଥରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ସତସଙ୍ଗ ହେଉଥାଏ। ସତସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ମା ମାନେ, ପୁରୁଷମାନେ ଯାଇକି ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସତସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଥାଏ, ଆଶ୍ରମରେ ସତସଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଏ। ଦିନକର ଘଟଣା, ସେ ଆଶ୍ରମରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆଉ ଆଶ୍ରମରେ ସତସଙ୍ଗ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସତସଙ୍ଗରେ ଆଶ୍ରମ ନହେଲା ବା ଆଶ୍ରମରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନହେଲା, ସେତେବେଳେ ସବୁ ସତସଙ୍ଗୀ ଭାଇମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ଆଜି କାମ ପଡ଼ିଗଲା ମଠ ମନ୍ଦିରରେ, କ'ଣ କରିବା? ସତସଙ୍ଗ କେଉଁଠି ହେବ? ଗୁରୁ ବସିଛନ୍ତି, ପ୍ରବଚନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। এই ସମୟରେ ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ମା କହିଲେ ଆମ ଘରଟା ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଚାଲ ଆମ ଘରେ ଆଜି ସତସଙ୍ଗ କରିବା। ସମସ୍ତେ ରାଜି ପଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ଚାଲ କେଉଁଠି ତଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେବ? ଆଜି ମନ୍ଦିର ସିନା ଭିଡ଼ ଅଛି, ଅସୁବିଧା ଅଛି, କାହା ଘରେ କରିବା? ହେଲେ ସମସ୍ତେ ପଶିଗଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ। ମା ଜଣକ ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦେଲେ। ପ୍ରବଚକ ମହାଶୟ ଯେ ଗୁରୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ବସିଲେ ଆସନ ଉପରେ, ଅନ୍ୟମାନେ ବସିଲେ। ହରିକଥା ପ୍ରବଚନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ଚାଲିଲା ସତସଙ୍ଗ। এই ସତସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ସେଇ ମାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସିଏ ମହାକ୍ରୋଧୀ, ମହା ଅଭିମାନୀ, ମହାଦୃଷ୍ଟ ଲୋକ। ସେ ସତସଙ୍ଗକୁ ଜମା ପସନ୍ଦ କରେ ନା। ସେ ଯେମିତି ଘର ଭିତରେ ପଶିଛି, ଦେଖିଲା ଏ ବାବାଜୀ ମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ସବୁ ସତସଙ୍ଗୀ ଭାଇମାନେ, ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖିକି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପୋକ ଚଢ଼ିଗଲା। କହିଲା କିଏ କହିଲା ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଘରେ ପଶିବା ପାଇଁ? ଯିବ ନା ହିନେ ଦେଖିବ। ଯେତେବେଳେ ଏଭଳିଆ କଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କଲା, ଇଏ ତ ସାଧୁସନ୍ଥ ଲୋକମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିକି ଘରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ହେଲେ ଯେଉଁ ମାଟି ଡାକିକି ନେଇଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଘରକୁ ସତସଙ୍ଗ ପାଇଁ, ତା ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲା। କହିଲା କେଡ଼େ କଥା ହେଲା, ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ଘରେ ମୋର ବସିଥିଲେ, ଇଏ ଅସୁର ଲୋକଟା ଘରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିକି ବାହାର କରିଦେଲା, ଚଣ୍ଡାଳଟା। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ତ ଏ ଅପରାଧ କରିଛି, କ'ଣ କରିବ? ନା ଛାଡ଼ି ପାରୁଛି ନା କହିପାରୁଛି। ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ କୋଡ଼ିଲା, କହିଲା କେତେ ବଡ଼ କାମ କଲ, ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲ ତମେ। ସେତିକି ପୁଣ୍ୟବଳ ଥିଲେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଚରଣ ଧୂଳି ଘରେ ପଡ଼େ, ଘରକୁ ସାଧୁମାନେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତିନି କାହାର। ସେତିକି ପୁଣ୍ୟବଳ ଥିଲେ ସାଧୁମାନେ ଆସନ୍ତି, ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲ ତମେ। ତା ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ଦେଖ, ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି, ପ୍ରାଣ ଠାରୁ ଅଧିକ। ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତାହା କରିବି, ତମକୁ କେବେ ଅବହେଳା କରିନି ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ବାବାଜୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ ନା, ତମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଘରେ ପୁରେଇଲ? ଏ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ମତେ ଭଲ ପାଇକି କି ଲାଭ? ଏଇ ମୋର ଏ ଶରୀରଟାକୁ ତମେ ଭଲ ପାଇଛ, ହାଡ଼ ମାଂସର ଶରୀରକୁ, ଆକୁ ଭଲ ପାଇକି କି ଲାଭ? ଯଦି ଭଲ ପାଇବାର ଅଛି ସାଧୁସନ୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ତମ ପ୍ରେମର ପ୍ରତିଦାନ ମିଳିବ। ମତେ ଭଲ ପାଇକି କ'ଣଟା ମିଳିବ ତମକୁ? ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଧିକ୍କାର କଲା, କହିଲା ମତେ ଭଲ ପାଉଛ ପରା, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତମ ମୁହଁ ଆଉ ଚାହିଁବିନି, କି ତମେ ମୋ ମୁହଁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। କେତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ କଲ ତମେ, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲ, ଭଗବାନ ବି କ୍ଷମା କରିବେନି ତମକୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ତମର ସ୍ତ୍ରୀ, ତମକୁ ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଯାଇପାରିବିନି। ଅଗ୍ନିକି ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବିବାହ କରିଛି, ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବି, ସବୁ ସେବା କରିବି ତମର, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବନି, ମୁଁ ତମ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବିନି। ଆଜିଠାରୁ ତମ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଏଇଟା। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଓଢ଼ଣା ଟାଣିକି ରହିଲା, ଏଡ଼େ ଓଢ଼ଣା, ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। କହିଲା ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ, ମୋର ଦଣ୍ଡ। କି ଭଲ ପାଇଛ ମୋ ଶରୀରକୁ ତମେ, ଏଇ ଶରୀର ଆଜିଠାରୁ ତମ ସେବାରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ।
दिन पर दिन अतिबाहित हो चलला। स्वामी की भारी पीड़ा, कारण स्त्री की प्राण ठार अधिक भल पाउथिला, से स्त्री आ मुह को चाहुनी। मास पर मास अतिबाहित हो पड़ला, मन तार दुख थाए स्वामीर, केड़े कथा कली कौन करनी। दिने से व्यक्ति जनक चाली चाली जाउछन्ते, लेखिले रास्तार सत्संग व्यवस्था चली, हरि कथा चली, लोक मैंने बसी प्रवचक महाशय प्रवचन दौरान। से से लोकटा चिंता कला कला यही कथा शुणी मो स्त्री मते परित्याग करिछि, एई सत्संग को जाई मते एते भल पाउथिला मो पत्नी प्राण ठारू, मु ताको भल पाउथिले प्राण ठारू अधिक, किंतु आज से मो मुह को चाहुनी। कोठो एई सत्संगरु, एई सत्संग को से ग्रहण करछि, से मते परित्याग करछि। एठी कोन एमिति मंत्र पढ़ौछंती जे स्वामी की मध्य स्त्री भूली जाउछि, स्त्री की स्वामी भूली जाउछि। एठी कोन रस अछि, कोन आनंद अछि, मु टिके जाकी सुनिबी। हरिबोल। से लोकटार मनटा टिके टाणी हैला, आसिक बसिला पछपटी, सत्संगर पछपटी। प्रवचन जेतेबेले सरिला ताको बढ़िया आनंद लागिला, कहला अरे एते बढ़िया कथा अछि, सेथिमाय मो स्त्री मते ओढ़णा देकी बुलुछि, ताको किछि फरक पड़ुनी, मु सिना कांदी बोबे कि मरुछि। ता पर दिन ठारू जोठी सत्संग हला से चलिला, पचारला भाई माने काली कोठी हबो ना, काली पाखरे हबो। हरिबोल। ता पर दिन पुणी से संध्याल को सेठी पड़ेला। एथर प्रतिदिन ता स्वामी जाकी प्रवचन शुणिबा आरंभ कला। दिन पर दिन अतिबाहित हो चलला, ताकू मध्य आउ किछि फरक पड़िला नाही। ता स्त्री जेमिति सत्संगी, ये भी सत्संगी हो गला। आपण माने सत्संग करबा पय जाउछन्ती प्रतिदिन, आपण मानक पय भी व्यवस्था अछि। एई पाखरे आपणकर हुमा पाखरे काली आमर सत्संग प्रोग्राम अछि, काली आमे एठिक आसबो आपण गांठू 7-8 किलोमीटर दूर। कोन से गांटा ना कहतले? ना ना ना, एई आमर काठड़ा आरपटी गांटा मु कुसपल नाही, भितर को टिके गांटा। 7-8 वर्ष तले मु आस्थिले से गां को। आमर झाड़ेश्वर मंदिर जोठी नाहंती, झाड़ेश्वर बोरी गाँव रो जस्ट पाखरे, बोरी गाँ पर पर बाँ पटक से गाँटा, मोर मन पड़ुनी, से गाँव में काली सत्संग प्रोग्राम होछि। तो यही भाव में प्रतिदिन सत्संग साधु माने करती। आउ ये मध्य स्वामी बुली बुलिका जाकि सब सत्संग अटेंड करे, आउ धीरे धीरे सत्संगी पलटि गला सी, आउ ता स्त्री विरह वेदना ताको बाधिला नाही। स्त्री लक्ष्य करुथाए, कहला आगे मो स्वामी जमी धाल कंसा छेचुला, आउ तो कौन छेचुनी, कौन धीरे शांति रे थर चली जाउची, थोड़ी देर से खाई धीरे ता बाटर सोई जाउची, आउ छाटी पिटी होनी। कौन है दिनकर घटना, प्रवचन चली, सत्संग चली, सत्संग पर गोटे कीर्तन है, कीर्तन समस्ते उर्दंड कीर्तन कले, नाच कले। या स्वामी पछरे नाच करुचे, स्त्री लोक मैंने सैड्रे बस, पुरुष लोक मैंने पछरे नाच कर। नाच देखी प्रवचक महाशय कहते वाह कि सुंदर नाच करुचे देख पिलाटी। कहला आसुक ये स्त्री लोकटी कहला किए एमती नाचुची जे, आमर गुरु महाराज कहते बढ़िया नाचुची, बुली कनेला आसुक ता स्वामी। कहला अरे ये कि सत्संगी हो गले। पचारे जो पड़ोसी बसते सब लोक मान कहले ये कौन सत्संग आसुना, अरे सत्संग को माने ये पूरा गुरुंकर बहुत खास लोक, ये सब बेले सत्संग को आसुँच। ये आश्चर्य है, आखि मंथी क्यों नेला, कहले ये मो स्वामी ना आउ किए, आश्चर्य हो गला सी। आ प्रतिदिन सतकु सत एथर सत्संग स्वामी की से सब आड़े देखला, माने ता हृदय परिवर्तन हो गला। जो साधु मान को निंदा करी घर बाहर कर देथिला, वर्तमान से प्रतिदिन साधु संग करुची, आ प्रतिदिन प्रवचन शुणुची। एथर जेतेबेले ता स्वामी घर को आसीची, स्त्री आ मथारे ओढ़ना न देकी ओढ़ना खोलिकी एथर ताकू परोसीबारे लागिला। ये सेठू खासुचे मुँह पर आसीगलानी, मुंडरे ओढ़ना दौन, तमें पूरा शपथ कर मुंडरे ओढ़ना दब बोली ना, आउ तुमको ओढ़ना दवा दरकार ना ना, कहीं ना, कारण तुम हृदय परिवर्तन हो जाए। हरि बोल। आग भली तमें आउ गुरु विदेशी साधु विदेशी है न, आज तुम साधुंकर प्रियजन हो जाइछ। हरि बोल। हेले जो लोकटी घर साधु मान को बाहर कर देथला भिड़िकी, से लोक आज केमिति प्रीति हो गला साधु मानकर, केमिति, कारण साधुंक ठारू से श्रवण कला। तेणु श्रवणर बहुत महिमा, आपण माने शुणंतु। जदि सत्संग हरि कथा को श्रवण करेंगे, ताले हृदय थिबा अभिमान, क्रोध, अहंकार सब शांत हो, साधु पलटि जीव मनीष। से श्रवण करवा दरकार। तेणु आचार्य कहते अरे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन
आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे मन गोविंद दास अभिलाष रे। शेष भक्ति कौन कहते ना गोविंद दास अभिलाष रे। श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन ये जेते प्रकार सब 9 प्रकार भक्ति रही शेष भक्ति हूँ गोविंद दास। हे प्रभु मु तुम सेवा टिके प्रतिदिन करूथी आउ जीवन किसी आशा ना। तेणु ये हूँ सार वस्तु ये समस्त शास्त्र सार कौन ना प्रतिदिन मनुष्य भगवान को सेवा करने दरकार। यहीटा को अभ्यास करूँ आपण मैंने कार सेवा न करें जगत रे का पाखरे मुंड न करें का पाखरे अनुनय विनय न होम आम जीवन रे का पाई न खटीचे आम किंतु भगवान कौन केबे खटीचे भगवान पाखरे कौन केबे मुंड को कोड़ीचे। तेणु सेवा तो समस्त करेचे स्त्री सेवा करेचे पुओ झीर सेवा करेचे जमी बाड़ी सेवा करेचे गाँ लोकंर सेवा करेचे देशर सेवा करेचे जातिर सेवा करेचे गछलतार सेवा करेचे गाई बलदर सेवा करेचे कुकुर बिलेईर सेवा करेचे किंतु ए सेवार किसी फल मिलिबो नाही। जीवन में गोटे सेवा करंतु गोविंदर सेवा करंतु गोविंद दास अभिलाष रे अभिलाष रे। तेणु मनुष्य जीवन में भगवान सेवक होगापी चेष्टा करने दरकार ताहले ता जीवन सफल हो। जार सेवा करुच कर ना किए संतुष्ट ना तमें संतुष्ट जार जेते सेवा करुच कर जाओ से सकाल पाइले संज हेले भगवान को चरण रे टिके सेवा कर फूल तुलसी टिके नहीं दे दियो पानी ग्लास टे रखी दियो प्रणाम टिके कर दियो बसिक गोटे स्तुति टे मालिका टिके गाई दियो एति कौन हबनी आम द्वारा हो पार किंतु अवहेला जो आम करूने यही पुंजी आमको शेष समय भगवत धाम को नहीं जीव ये अभ्यास कर जीवन रे। गीतारे भगवान कहते चंचल हिमन कृष्ण प्रमाथि बल दृढ़ तस्य हम निग्रह मन्य वायुरिव सुदुष्कर मो मन बड़ चंचल हरिभजन करने से इच्छा करूनी चाष खेलियापाई कहूँ मद खायापाई कहूँ मस्ती करने कहूँ कि हरिभजन कथा कहले मन मोर इच्छा करूनी नो डाउट मन बड़ चंचल किंतु किंतु ये मन को तुम ट्रेनिंग रे लगे दियो खाइबू खा डेइबू डे नाच करू करे तोते मु छाड़ुची कि मो कामटा तू करिकी तापर सब करे मो काम कौन ना सकाल टिके हरि भजे हरिबोल मन जदि कहूचे माछ मांस खाइबी भोजी खाइबी डीजे डेइबी तापाई तमें राजी पड़ुचटी हाँ मन जहाँ कहूँ ताहा करे किंतु मन को तमें भी कंडीशन लगाओ तो कथा जेमिति मु दिन सारा करुच्ची तू मत मो कथा करू कौन करू ना सकालू गोटे घंटा बसिक हरि भजन करू बुझीपार कह कथा ना से मनटा को तुम कंडीशन तुम लगाओ ताको कह जाए अभ्यास अभ्यास कर प्रतिदिन सकालू इच्छा थाऊ कि न थाऊ जपमाला धरी गोटे जगार 15 मिनिट अध घंटे बस मु भगवान नाम जप करी अध घंटा कारण कलिजुगर नामटा हूँ सार जिते कम था दिनटा को कम पड़ी 8 घंटा 10 घंटा खटिबी किंतु भगवान अध घंटा कम करी सकाल उठिला मात्र के स्नान शौच ही भगवान नाम जप कर यहाँ हूँ अभ्यास। संध्या हवा मात्र के गीता भागवत धरी गोटे अध घंटा गीता भागवत पढ़ मन को ट्रेनिंग रे लगे दियो अभ्यास कर तापर देखिबो परिवर्तन देखिया किए जितुची तमर माछ मांस मद जितुची ना आमर हरिनाम भागवत जितुची कौन बुझीपार ना कह कथा मन को दीटा को दियो देखा जितुची किए भागवत जीतिजीव हरिनाम जीतिजीव निश्चित भाव में जीतब हाँ से आपण मैंने करिकी देखंतु ये वस्तु को करिकी देखंतु प्रतिदिन भगवान नाम जप करंतु भगवान विषय टिके श्रवण करंतु संध्यारे भागवत पढ़िबे सकाळे हरिनाम करिवे भागवत पढ़िबे हरिनाम करिवे प्रतिदिन अभ्यास लगे दियो मन को आउ बेल नाही धन जौवन पुत्र परिजन माने केही पिठिरे पड़िबे नाही केही काम करिवे नाही तेणु भगवान नाम कर भक्ति कर ताहले बेड़ा पार हो गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ହରିଭଜନର କଳା କୌଶଳକୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଜଣେ ହରିଭଜନ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ। କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତି? ଶ୍ରବଣ। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶ୍ରବଣ କର, ଆଉ ତାପରେ ହରିଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା, ତୁମର ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ସବୁକିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକଟ ହେବ। এই ଜଗତରେ ବହୁତ ସେବା କରିଛେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ। ହରିଙ୍କର ସେବା କରିବ, ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ। ଯିଏ ହରି ଭଜିଛି ସେ ଜାଣିଛି ତା ଜୀବନରୁ ସୁଖକୁ କେହି ଛଡ଼େଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦେବଂଶୀ ଲୋକ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ, ସେମାନେ ହରିଙ୍କର ଭଜନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଧମ, ଅଜ୍ଞାନୀ, ସାଧୁସଙ୍ଗ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ହରିଭଜନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଥରେ ଦେବତା ଆଉ ଅସୁରମାନଙ୍କ ଭିତରେ କନ୍ଦଳ ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ କହି କଥାକୁ ବିରାମ ଦେବା। ତ ଅସୁରମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷ ନେଉଛ, ଆମର ଗୁହାରି ଶୁଣୁନ। ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ତୁମେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷ ନେଉଛ, ଆମମାନଙ୍କର ବିନାଶ କରୁଛ। କ୍ଷୀର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରାଗଲା, ତାକୁ ତୁମେ ଅମୃତ ଦେଇଦେଲ, ଆମକୁ ଛଳନା କଲ। ସବୁବେଳେ କପଟ ତୁମେ କରୁଛ। ତାପରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଅସୁରମାନେ ତୁମେ ବି ମୋର ପୁତ୍ର, ସେମାନେ ବି ପୁତ୍ର, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମୋର ସନ୍ତାନ, କିନ୍ତୁ ଦେବତାମାନେ ମୋ ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୋର କୃପା ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେମାନେ ମୋ ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ ନୁହଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ମୋ କୃପାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅ। ନା ଏମିତି କେମିତି? ନା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କାଲି। ତାପର ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ କଲେ, ଅସୁର ଆଉ ଦେବତା ଦୁଇ ଦଳଟାକୁ ଡାକିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ। କହିଲେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଆସ, ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି, ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଖିଆପିଆ। କହିବାରୁ ଦେବତା ଓ ଅସୁରମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ। ହେଲେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦୁଇଟା ପାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କୋଠରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗୋଟେ କୋଠରୀ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ଦେବତାମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ କୋଠରୀ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ଅସୁରମାନେ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ। ବଫେ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଛି ସବୁ।
ଖାଇବା ପିଇବା ପନିର ପକୋଡ଼ା କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ସବୁ ହେଇଛି, ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ବସିଗଲେ ଦେବତାମାନେ ଅସୁରମାନେ। କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦୂତମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା 5 ଫୁଟିଆ ସବୁ ବାଡ଼ି ରଖିଥିଲେ, ବାନ୍ଧିଦେଲେ ହାତକୁ। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? ଏମିତି ହାତକୁ ରଖିକି ସବୁ ବାଡ଼ି ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା ହାତରେ। ଆଉ ହାତ ଏମିତି ଏମିତି ସିନା ହେବ, ଆଉ ଏମିତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ହାତ ବନ୍ଧା ହେଲା, ଅସୁରମାନଙ୍କର ହାତ ବନ୍ଧା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ହାତ ବନ୍ଧା ହେବ ଖାଇବେ କେମିତି ଲୋକ? ହାତ ତ ଆଉ ବେଣ୍ଡ ହେବାର ନାହିଁ, ବାଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା ସବୁ। ଅସୁରମାନଙ୍କର ବି ବନ୍ଧା ହେଲା, ଦେବତାମାନଙ୍କର ବି ବନ୍ଧା ହେଲା। ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦିଆଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଦିଅ ଖାଅ, ଯାହା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାର। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘରେ, ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘରେ। ଅସୁରମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯାହା ପ୍ଲେଟକୁ ସେ ସମ୍ଭାଳିକି ବସିଲେ, କାହା ପ୍ଲେଟକୁ କିଏ ହାତ ମାରିଦେଲେ, ଏଇ ତୋ ଭାଗ ତୁ ନିଅ, ମୋ ଭାଗ ମୁଁ ଖାଇବି, ଯାହା ଭାଗକୁ ସେ ସମ୍ଭାଳିକି ବସିଲେ। ହେଲେ ଖାଇବେ କେମିତି ନା ସବୁ ଗୁଳା ଗୁଳା କରିକି ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିକି ଆଁ କଲେ। ହରିବୋଲ, ସେମିତି କେମିତି ଖାଇ ହେବ? ଗୁଳା କରିବେ, ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିବେ, ଆଁ କରିବେ, କେତେବେଳେ ମୁହଁରେ ପଶେ, କେତେବେଳେ ନାକରେ ପଶେ, କେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶେ। ଦେହ ସାରା ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ହେଇଗଲା ଅସୁରମାନଙ୍କର। ଆଉ ଖାଇବାଟା ଠିକ୍ ହେଲାନି। ସବୁ ବାହାରୁ ବାହାରିଲେ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରକାର ରୂପ ଧରି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଆରେ ଇଏ କି ଦଶା ତମର? ନା ପ୍ରଭୁ ତମ ଦୂତମାନେ ତ ସବୁ ହାତ ବାନ୍ଧିଦେଲେ, କି ପରୀକ୍ଷା ତମେ କରିଛ? ଆମେ ଆଉ ଖାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ, ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ହେଇଗଲା। ନା ହଉ ଯାଅ, ଗାଧା ପାଧା କରି ଚିକନ ଚାକଣ ହେଇକି ଆସ। ତାପରେ ଦେବତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ, ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ରେ କିଛି ଲାଗେନି, ସବୁ ଖାଇକି ହେକୁଡ଼ି ମାରି ମାରି ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଅସୁରମାନେ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ହାତ ବାନ୍ଧିନ? ନା ଆରେ ଦେଖୁନ ସବୁ ପୁରା ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ହାତ, ତମର ବି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ସେମାନେ କେମିତି ଖାଇଗଲେ? ନା ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେମାନେ ଦେବତା, ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଅସୁର। ହରିବୋଲ। ହଁ କହିଲେ, ଏଇ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଡକେଇଥିଲି। ନା କେମିତି ଖାଇଲେ ସେମାନେ? ତାଙ୍କ ହାତ ତ ବନ୍ଧା, ଆମ ହାତ ବନ୍ଧା। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତମେ କେମିତି ଖାଇଲ? ନା ଆରେ କେମିତି ଖାଇଲୁ, ମୋ ହାତଟା ସିନା ମୋ ପାଟିକି ପାଉନି, ମୁଁ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଖୁଆଇଲି, ସିଏ ଗୋଳେଇକି ମୋତେ ଖୁଆଇଲା, ଆଉ ସଇଲା କ'ଣ ଖୁଆଖୁଇ ହେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଆମେ। ଇଏ ହେଉଛି ଦେବତା ସ୍ୱଭାବ। ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟର ଗୋଡ଼ କାଟିବା, ସିଏ ଆମର ତଣ୍ଟି କାଟିବ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ସେଥିପାଇଁ ଜଗତରେ ଈର୍ଷା ଦ୍ୱେଷ ଅଭିମାନରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ। କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମନା ବାସନା ଭରି ହେଇକି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦେବଅଂଶୀ ଲୋକ, ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କି ଜଗତର ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଆଜି এই ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, ଟିକେ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବେ, ହରିଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଆମର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ, ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଭାଇମାନେ ଆସିବେ, ପ୍ରବଚକ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଆସିବେ, ଆମର ପୁତ୍ରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆମ ଗୃହକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବି ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ହରିଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବେ। ମଙ୍ଗଳମୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ। ତେଣୁ ସାଧୁ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଆଉ ଅସୁର ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ ଖାଇବେନି କି ଛାଡ଼ିବେନି। ନା ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଜଗତରେ ଅଭାବ, ଅସୁବିଧା। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସି ସତ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ମାନବିକତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ତମେ ବି ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ଆଉ ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ବଣ୍ଟନ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶାନ୍ତିର ସୂତ୍ର, ମାନବିକତାର ଉତ୍ସ ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ। ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରେକେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନ କରିବେ, ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି ଗଢ଼ି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିନା ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲଭିଆ ସଂସାରେ, କୃଷ୍ଣ ନାଁ ଭଜିଲେ ଦୁଃଖ କହିବୁ କାହାରେ। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ବରଣ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ସତ୍ସଙ୍ଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଟାଣି ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ହରି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ମୁଁ କହେ, ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ନା, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦରବାରକୁ। ଏଇ ଦରବାର କାହାର? ଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାର। ତାଙ୍କରି କଥା, ତାଙ୍କରି ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତାଙ୍କରି ପୂଜା, ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା। ଆଉ ଆମେମାନେ ଏତେ ଅଥମ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଡାକକୁ ମଧ୍ୟ ଠୁକୁରେଇ ଦେଉଛେ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଡାକକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନେ। ଭଗବାନ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆରେ ବାବା ଆସ ଟିକେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସ, ପ୍ରବଚନ ହେଉଛି ଟିକେ ଆସ। ମୋତେ ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ବରଣ କର। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ବରଣ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ। ସେମାନେ ହରିଙ୍କର ସେବା ପାଇବେ, ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବ, ତା ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳମୟ ହୋଇଯିବ। ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସେ ସଫଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
तेणु आज सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित थिबा समस्त श्रोतामंडल को आम भूरी भूरी धन्यवाद दौछु एवं सत्संग को व्यवस्था करिथिबा ई परिवार वर्ग से आम अशेष अशेष धन्यवाद दौछु एवं जगन्नाथ महाप्रभु को प्रार्थना करुछु कि जहाँ पाई ए सत्संगर व्यवस्था करा जाय अछि तांकर पुत्र संतान को भगवान कृपा करंतु तांकर बुद्धि तार ज्ञान तार भविष्य जीवन उन्नतिमय हो मंगलमय हो गौर प्रेमानंदे। तो मिलित भाव में आम जगन्नाथ चरण रे टिके प्रार्थना करवा। कली जुगर जुग धर्म हूँ भगवान नाम संकीर्तन यही नाम माध्यम भगवान को संतुष्ट करा जाई पारे। तेणु आम समस्ते मिलित भाव में टिके हरिनाम करी भगवान जगन्नाथ चरण रे प्रार्थना करवा ए परिवार व्यक्ति मानकर मंगल कामना पाई। गौर प्रेमानंदे।